Hello viewers kan first khor ishle bishi mondo khobor ase ishle former UPA lok ayukta Nagaland Mayang Lima kun manu ekta road accident pishle Mission Hospital Jorhat te treatment lui thaiche tai joa kalila dinde taila last sas solution ko ase taila incident dishle monso manojane sthan 4 jun manu October 2 la dinde Tulibra Dimapur ai thaiche idure Golaghat district te Dergaon area de Phujur 130 am nishna de kitia driver du ishle ekbar karne tai gari chulate ne najinda ghumai jise idure left side te ekta pole de mari dina thala gari duishle pishi biar accident hui jise chundu ekta female occupant duishle on the spot morje ar tahan tinjun duishle pishi biar jokhom hoina hospital admit hoina thaise chundure Mayang Lima la condition duishle pishi serious wa garne tai duishle Dimapur anu na parna Mission Hospital Jorhat te treatment lui thaise idure tala health improve hoise gule pahar de treatment garne lui jabo koina thaka laga mondu khor duishle to ase ki tai chokala din de tala last sas solution ko ase Dimapur de talaga mortal remains to ishle ani luise aro tala funeral service to ishle aji Phujur 11 bajiwa Senden Riju ISBT Purna Bazar osode loi ase alop din bra mohan khobor sai ai thagi ase ki pura India de especially Madhya Pradesh or Maharashtra de bachahan cough syrup khaina bishi muri asuguna chundlaga pore bishi investigation bi chuli thagi ase idurida khor jani pa ase ki Madhya Pradesh te isule tahanla Chind Wara ka district te ekta doctor ge arrest kurishinan ko ase kun manu bra taibra bishi bacha hange idu sordi khasi hoina aha lagata lo treatment lole garne idu bacha hange taibra chundu dawai suggest kurishi idu isle cold reef cough syrup koina idu adulterated dawai asna ko ase idu suggest kora bishi de bacha han idu kha initially du isle tahan improve wala digishi ko ase holi pichi de itu bra kidney failure hoina tahan bacha du isle mori jeshinan ko ase idu itu doctor kun mandu isle ekta private clinic cholai thaise kun mandu isle bachala doctor ase Dr. Praveen Soni goina para sia kwala jagar taige arrest kulishinan ko ase hiru doctor isle ekta government doctor bi thaisina ko ase or tai private clinic pi chulai thaisina ko ase chundure taira bishi bachan ge iniga seasonal cough or fever sordi khasi jundu season bai thagi tu iniga hoina ahalaga tangi tu cold reef syrup ko dawai du khelaisina ko ase chundu bishi de bachan du isle iniga mora tak laga thigise chunduritia idu doctor du shile arrest kulishe aro itu laga pore investigation kuriasnia ko ase yede authorities kana side pra itu dawai laga pore thanba investigation kratan de thanba samples test kratan de eri ninga ko ase ki tu dawai de diethylene glycol khoina ekta highly toxic industrial solvent asina ko ase chunduri shile ekdam khawole garne bhal noy itu cheese tu shule ekdam high level de paisina ko ase report lai sabte je shule tu 48.6% thaisina ko ase chundu du shule ekdam kumti thaigo lagena ko ase itu shule 0.1% thaigo lage ko ase itu du shule imman 48.6% thaisina ko ase itu de ite authorities khan la side pra itu dawai du shule pura mana kudisina ko ase aru itu laga pore aru ekta dawai Nextro DS koina apne ange itu awareness karne janai di ase itu dawai bi ita karne bikaule mana kudisina ko ase itu laga test results tu ile ita karne agule baki asina ko ase itu laga pore apne anbra judi bhavana kore ase doctor ge to arrest korishilo itu dawai bana company ekile eko action law na gishle apne line information karne kuribo eta khobor aise ki tu Tamil Nadu based ekta company thaise ko ase jun manuhan bra itu dawai du banai thaise itu pharmaceutical manufacturer la pori ta case book hoji sinan ko ase aro investigation chuli thagi sinan ko ase to ede once again kui di ase ki itu duita dawai cold reef cough syrup or Nextro DS itu dawai du isle apne judi apne lodibi thagi ase Noli Kumar suggest koshile na khawole garne hoshar thegule garne janai di ase itia mohan Nagaland karne bi Indian Academy of Pediatrics IAP Nagaland state branch pra ekta alert ya ekta precautionary measure mohan ge lole garne ko ase idu doctors khan gi bi suggest kore ase at the same time public khan gi aware hui thegule garne ko ase inika mohan seasonal cough sordi khasi bachan de dekhatan de pachan 2 sal la niche asugule tahan ge ki cough syrup aro sordi khasi la dawai dishi ikilo de na dibule garne ko ase edu shile doctors khan gi suggest kore ase aro mohan parents khan gi bi doctors khan gi consult korne hi dekhawle garne ko ase और second point dishili to mainly doctors khan gi guidelines di ase pachan ki bimar thala de kiniga treatment dibo laiguna third ti shule to be same doctors khan gi to mainly guidelines to shile din ase mohan parents khan gi dishile ki guidelines dina asugule mohan bra nijor bra dawai itu bacha laga sordi khasi tande last time doctor itu dawai dise iman khabi gun dise itu dibo iniga nakru lai ko ase itu dishile doctors khan ge dekhai na hi dibole garne ko ase और doctors khan rabi than dawai suggest kra tande itu measures khan dishile dhyan rakhibole garne ko ase aru mohan bishi bak dawai na khelaina non drug measures te jawole garne ko ase itu dishile bacha ge ina sordi khasi hanne paratak tan ge hydrate kura rakhibole garne ko ase pani khelawole garne ko ase rest dibole garne ko ase tan ge nasal drops khan nak te dhala drops khan dhali dibo pare ko ase aru home care du ile sabse important asina ko ase itu ekta apne ge sabke mohan laga pachan la safety garne koina itu advisory apne sabke janai di ase partak apne manon gi bi share kudu bole garne request kurubo
খবৰ জানি পাই আছে দুইজন দিদি ভহিনী কোন মানুহৰ নাম দিছিল একজন দিছিল লিখা আৰু একজন দিছিল সোচানো অডিও কৈ থাকি আছে কোনখান দিছিল ক্লাছ 8 আৰু 9 দি পঢ়ি আছে স্কুল দিছিল এটা কাৰণে জানিব পৰা নাই হলিবি ডিমাপুৰ পৰা আছে না কৈ আছে তাহান দিছিল সেপ্টেম্বৰ 25 লা দিন ব্ৰা খৰবা ভাৰ উলাই যা তাহান वापस আহা নাই না কৈ আছে তালে আমাবৰা হইলে কৈ আছে কি তাহান দিছিল স্কুল যাও মন নাই কইনা আৰু তাহান কে নবী সাহেব কইনা লেটাৰ লিখিনা উলাই জিছিল আৰু কৈ আছে ৰুতা লগা আমাবৰা সব পাব্লিক খান কে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যদি দুইজন সিস্টাৰ্স তুইছিল কুদি হলিবি দেখিছে গলে তাহলে এইটো কন্টাক্ট নম্বৰ মৰম বা ইনফৰ্ম কৰিবি নিগা কৈ আছে Om Pangkong Students Conference kan babi September 30 laga Mokok Chung de hua rape incident dushle ekdam condemn kore ase chundu ekta 20 years laga chugri la pore chun 27 years la Suman Soba hoina Jay Bahadur Soba laga chugra unko ase tar chun barbaric ek kurise itubra pura community ke hilai rakhi dishin unko ase conference la side prai to incident dushle ekta society ge as a whole itu disrespect kola ase unko ase इधर authorities kan gi to matter dushle urgency lo de aru seriousness lo de lobole gane ko ase victim gane full justice demand korna authorities kan to offender dushle kanun la hisab te sajai dibo lagina ko ase aru jodi officials kan ba itu laga porde necessary action lo na gishle tahan itu laga porde action lo wena ko ase conference pa ko ase ki tahan victim or family asat tin ga incident la time de khara ase aru Om Pangkong jurisdiction dushle do tahan ina such brutality dushle agire tolerate na ko wena ko ase OKM khan la side pra dushle ko ase ki iniga incident aru agire nohole gane sob individuals khan ba iniga merciless extra refrain koi thakibi dur thakibi iniga ko ase Fake Area Mothers Association or Kizari Village Council rabi ekta alleged rape attempt or criminal intimidation morai dubla dhamki dia ekjon NSNIM laga member Hegu Kha Chopi bra ekjon makila porde kun mandishile Kizari Village te prayer house keeper sabte kaam kori thakise etu ekdam condemn kori ase tala side pra koi ase ki niga ek tu shugle etu ekta heinous ekla noi but etu human rights laga or dignity laga cross violation asina koi ase aru etu maki manola safety or security la porde ekta bishi dangor threat asina koi ase iniga violence or dhamki baji dushile mahala civilized society re jaga na theu lagina koi ase etu impartial investigation korna etu culprit tushile julli dhorina action lobo lagina koi ase aru victim ge huise gole counseling or legal support dibo lagina koi ase All Sumi Students Union kan ba Zunibodo district te government officials kan ba absent hui taka kaam karne office te naha itu laga pore chinta jata ase tan ba koi ase ki bishi lamba time bra several heads of departments or government officers kan dushile tahana posting de nai na koi ase chundura tahan laga district te itu effective governance aro public service delivery gra de bishi effect kori ase na koi ase itu SK ke han bra demand koi ase ki to sub government officers HODs kan dushile tahan laga district te posting than dushile wapas tahan la kaam de ai jaw lagina koi ase itu dushile ekta request hisab te nohai but public laga mandate hisab te lobole garne koi ase union bra koi ase ki officers kan bra tahana duties to issue prioritize korbo lage aru tahana posting de ahina kaam kor lagina koi ase itu SK ke la side pra warn koi ase tahan bra government officers kan de time to time inspection korbo aru jodi tahan kuma manhon niga absent hoi paisile itu public te janai diwina koi ase idure relevant authorities kan ge strict action lobole garne bi koi diwina koi ase union la side pra itu move to issue le tahan la district te accountability aru dedication reinforce korle garne public servants kan bra tahan itu aim grina itu lobole asnega koi ase sob district to shile ki misago okha district nishna do lag bhal noi gone ko pare to shile especially man saya ase alop time bra mala devri same y pattern bra okha district to shile do strict action lui thage ase similarly dusa MLAs kan ministers kan bra bi nijon jor districts and nijon jor la constituency de inga steps lui shule bishi bhal ho gone du ekta janai di ase Foothills Road Project काम एकदम स्लो जाई था दिखिना Nagaland Foothill Road Coordination Committee kan once again state la Public Works Department roads and bridges kan ge urge kore ase etu contractors kan kun khan etu 17 Foothill Road projects te engaged ase tahan ge tahan la construction dushile joldi speed up korle garne ko ase aru etu time de etu dushile December 18 2025 te khatam korbo ko etu de complete korle garne ko ase tahan ba once again April mahina de bitu contractors or firms kan ge appeal kora laga etu remind kore ase aru government ge time de itu kun khan bra kaam khatam guri jabo itu funds kan dishile time de without any bias or prejudice release korle garne ko ase so that itu timelines to dishile contractors khan bra bi adhere kuri thebole garne itu reports la sabte PWD RNB la side pro officially communicate kora laga ki kun contractor firms la kiman bills khan September 8 2025 tak release kudise itu ete pura screen de di rakhire sapne nidu sabu ushile du post kuri sailo pare Committee la side produce like tahi caution crease itu isle itu project to isle public laga ase itu public la project to isle any granted na lo lagina ko ase itu especially the dry season ahai ja karne both government or contractors can urge kore ase itu kaam to isle accelerate korna speed up korna itu schedule la sabte khatam korle garne ko ase
NCRB report lai sabte mohan Nagaland de 2022-2023 majude accidental deaths itu isle accident hoine manu mora la saise gole itu 31% uthi digishin ar ko ase itu bishibag accident la du isle itu road mishap itu isle gari laga baji hobra huishin ar ko ase chundu de last 5 years la saise gole 2019 de 63 tha 2020 de 74 thi ja itu isle 72 nami ja aru 2022 de khali 55 manu inga accidental death pra mora laga itu 2023 de isle 72 jishin ar ko ase chundu de 72 de 62% to isle to road accident de mora la singa ko ase ekta apnen sabke gari chulatan de hoshiyar kuri chulawle garne janai diase pre-matric scholarship for ST students kan laga usle Department of School Education Nagaland bra jankari dinna thaisle ki tahan itu du isle class 9 class 10 students kan 2025-2026 academic year la tahan bra national scholarship portal de tahan applications to isle September 25 pra October 25 2025 la majude submit kurlai guna chundre eligible students kan du isle itu national scholarship portal ra apply guna thana isle itia kuri jawole garne janai diase link apnen ge highlight kudina ase aur description de bi didi rakhi diase itu ekta apnen ge janai diase Mala respected education minister Temjen Imnalong lo dibi students kan ba ekta request kure ase itu isle tahan laga post matric scholarship second installment isle kita release kurubo itu morom bra update kurbi niga ko ase itu isle joldi release kurbi niga ko ase aru ekta khobor janai diase itu bar NSSB exam du isle November 22nd la din de dibole ase itu 100 plus vacancies bi ulaina ase ida jun manu khan NSSB exam dibole mon ase holibi কি পুরব লাগে না জানে নহলিবি আপনি আন কনফিউজ হইনা থাকি আছে বলে আজি আপনি হান কারণে একটা ভাল খবর আছে ইউনিভার্সিটি সিভিল সার্ভিস ইনস্টিটিউট খানব্রা একটা প্রপার এনএসএসবি প্রিপারেশন কিট লঞ্চ করিছে ইতু কিট তো কি আছে কইলে তাদে আপনি খান এনএসএসবি লাগা কমপ্লিট সিলেবাস রিসোর্স ম্যাটেরিয়ালস পাই যাও আর সব সাবজেক্ট ম্যাটেরিয়ালস খান 500 এমসিকিউ সব সাবজেক্ট লাগা practice questions kan general english laga aptitude laga aur computer karne itu sob pai jao aru itu ekla nohina 10ta test series bi pawoina ko ase itu sob milai gena itu NSSB kit to university khanra provide kuri ase itu kit laga total price to 7900 ase holibi tahan bra 50% discount dia pichide itu 3800 di asina ko ase ida first come first basis te itu di ase itu karne NSSB dibole apni han kuri ase gole itia joldi itu number jundu apni screen de sai ase 7005114715 itu de call kurna apni la kit tu isle book kuri le bole karne janai di ase Meghalaya la ekjon maki bra ekta video share kola eta bishi viral jai thakese itu video de tairo koi ase ki Delhi de tai ek din de duibar racism face question ai turishile tadela manu khan bra mahan la porde mahan du Chinese ase itu ase inga biya kotha kola laga chundure tairo koi ase ki first turishile taila porde Kamala Nagar de manu khan bra inga biya kotha ushi ase second turishile Delhi metro de jata ni bi same to tai face question an ko ase itu tai bishi mon bekhaisina ko ase ki mahan nijor India manu khan bra fellow Indians khan bra mahan du isle India bra hoina Meghalaya bra hoina mahan nijor India manu noha nishna feel kobo dia do bishi mon bekhaisina ko ase Manipur ba du isle khobor ais ki ex chief minister and Biren Singh bra tinta BJP MLAs khanode milina New Delhi ulai jishina ko ase New Delhi de central leaders khanode kotha gorna tahan Manipur de BJP government du isle once again aniule garne idure BJP MLAs khan ba du isle man ta koi dia je ki judi Manipur de BJP government du jaldi restore gorna isle BJP MLAs khan du isle sob resign kulo boina tak ko ase Manipur laga Nambol go ajade September 19 laga din de Assam Rifles kana convoy de ekta attack huina duita Assam Rifle jawan morija aur 5 jun nishina jokhom hoija itu attack laga porita intelligence agencies kan ba dusile tan suspect kuri asina ko ase itu dusile tadela kuma bhitor manu group pra attack kra nohina itu political contract killing ho pare kuna tanba kola hisabte jaise gule tade itela current administration itu dusile president rule government dusile effective nohoi goina kun khan bra violence tade rokhai dise tan dusile effective nohoi goina tan ge hatai dina tade state government dusile wapas anihule garne ekta move ho parina ko ase ki garne ko issue gule intelligence agencies kan bra ko ase ki September 19 la attack tu isle ekdam unusual asuna etu Band Valley based insurgent group People's Liberation Army ko bra tan itula responsibility lo na ina ko ase etu PLA leadership bra itula responsibility na lo noli to assault authorized na kura itura suggest kore asina ko ase कि तो अटैक तो इसलिए तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो पाएगा तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो पाएगा इंटेलिजेंस एजेंसीज खन कोई थाला खबर आया से मणिपुर ला चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट पोस्टल सर्विसेज खन भी एथनिक कन्फ्लिक्ट शुरू आपिसी रुखी जा इता 2 साल पिछले वापस रिज्यूम हुई जिसनान को ऐसे दूरे तान पोस्टल सर्विस थे तान लाकी की सामान खन तान इम्फाल करने चुराचांदपुर ला साइड पर 2 साल पिछले छाड़ी दिखिसिनेगा को ऐसे
Singer Zubin Garg muri jala pore mystery duishila aro bishi bhitor jai thala dikhi ase tala ekjon bandmate pra duishile enika koi ase kitu manager aru itu organizer bra poison khelai morai sina koi ase idure taige itu morai dia duishile ekdam accidental dekhai dibole koshish kurishina koi ase tai bra duishile man tak koi ase ki Zubin duishile ekta trained swimmer haisina koi ase chundure tai enika swim kratani murule du chances si naina koi ase idure tai bra duishile man tak claim kuri ase ki tu din de yok ti tahan modu han serve kurle tande itu sailor lobra taila manager ba control loilushina ko ase ki modu drinks kan sop moibra hi dibo koina idure pakka kiba mix kuri khelai dela hoina ko ase chundure itu taila ka manager ba tai pani de jawole tande jabo dibi koine bi call abi huni asna ko ase durishile gark tai struggle kra dikhine bi chundure tai iniga trained swimmer hoina iniga swim kra tani murishika du chances naina ko ase itu laga porter question utha dushile tai swimming kra laga duk pala videos kan sob ase ulbi tai morala video nai itula pore bi question uthai ase idure authorities kan gi tu bhal ba investigation korle garne ko ase aru ekta tala ex bandmate pra duishile itu poisoning claim duishile question kuri ase aru Zubin Garg morala duishile tu scripted nishna dikhi ase nan ko ase duishile planning la hisab te kora nishna asina ko ase aru poison khela la kotha duishile kile tala bandmate pra 15 days piche de itu kotha uthai asina ko ase kile tai itu de chup bui thagisina ko ne question uthai ase tai brabi itu video circulate hui thala pore itu tai morala video circulate na hwa itu pahar de na itu laga pore question uthai ase ile khowai thalai sabte jishile Assam de 16 opposition parties khan bra mili ahina Zubin Garg morala pore probe korle garne demand kuri asni ga ko ase आगे दे हुनाला खबर इतु दुशिले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इतुबार बच्चा खान कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप खाइना 11 निशना मुरि जेसे को लगा पड़े और एक तापते राइ था दुशिले इतु 11टा बच्चा खान कुन खान दवाई खाइ मुरिसे तहान एकु पोस्टमार्टम कराना इना को ऐसे रिपोर्ट टिना को ऐसे कि ऑफिशियल्स खान दुशिले तहान इतु छुट्टी दे थाइसे हॉलिडे दे थाइसिना को ऐसे इते ऑफिशियल्स खान साइड पर दुशिले को ऐसे कि फैमिलीज खान ब्रा तहान कंसेंट दिया नहीं तहान पोस्टमार्टम करले रिफ्यूज कृष्णा को ऐसे जबकि फैमिलीज खान ब्रा दुशिले को ऐसे कि तहान की किते भी हॉस्पिटल अथॉरिटीज खान ब्रा इतु पोस्टमार्टम करले गाने कोही नाही निगा को ऐसे इते और एकटा खबर आई था दुशिले तेलंगाना और केरला दुशिले इतु कोल्ड सिरप इतु बिका लगा खाला सब इते दुशिले बैन कुडिशिनान को ऐसे और तमिलनाडु दुशिले इतु दवाई बना लगा प्रोडक्शन भी होल कुडिशिनान को ऐसे इतु एक अपडेट अपने के चनाई दिए से बाहर दुनिया ला खबर गुशिले रशिया ला साइड पर यूक्रेन लगा पड़े और थाना लीव को जादे ओवरनाइट मिसाइल और ड्रोन अटैक कुडिशिनान को ऐसे चुंदुरे एटलिस्ट 5टा मानु मोराई दिशिना को ऐसे और पिछे मानु जखम कुडिशिनान को ऐसे इधर खबर जानी पाई थाला हिसाब ते तान लाई तो अटैक तुशिले थान लाई तो रीजन दे वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक थगे सनेगा को ऐसे इतुला पड़े यूक्रेन ला दूसरा जगह दे इशुले तो थान लगा समी को रीजन दे इशुले रशिया ला साइड पर इनका ड्रोन स्ट्राइक करा एक पैसेंजर ट्रेन की हिट कृषिनान को ऐसे इधर की कैजुअलिटी सुइसे मानु जखम मुसी तहन दुशिले जानू पारनाय हलिबि ट्रेन दुशिले पूरा बिया करिया लगा खबर फोटो भिडिओ हन बिशी भाइरल हुई थगेसे रशिया ला प्रेसिडेंट पुतिन ब्रा दुशिले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के यूएस के वार्न करे आसे जुदी यूएस ला साइड प्रा टोमाहॉक कला इतु जुंदु लॉन्ग रेंज मिसाइल आसे चुनरिशिले 2500 किलोमीटर्स ला रेंज आसे को आसे इतु यूएस प्रा यूक्रेन के सप्लाई गुशिगुले यूएस और रशिया ला रिलेशन बिया होबोइना इदुरिशिले यूएस ला वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस प्रा सिग्नल दिना थाइसे लास्ट मंथ कि यूक्रेन के तहान इतु लॉन्ग रेंज मिसाइल दुशिले पठावले तहान प्लान करेसकुना चुंदी रशिया ला प्रेसिडेंट पुतिन बा कोयासे इतु मूव जुदी यूएस प्रा दुशिगुले इतुरा यूएस और रशिया ला माजुदे रिलेशन बिया हो जावोना यूक्रेन ला साइड प्रा दुशिले क्लेम करेसे कि चाइना ब्रा रशिया के इंटेलिजेंस मदद भी दिएसे नान कोयासे इदुशिले यूक्रेन ला कुंदु जादे टार्गेट कोर लागे इतु लगा मदद करेसे ना कोयासे इतु एकलान होइना चाइना ब्रा पिछि लंबा टाइम ब्रा रशिया की वेपन्स खान आर्म्स खान एन सप्लाई करि आइ थगेसे इतु वारडे पिछि मदद करेसे निगा खीफ ब्रा यूक्रेन ब्रा क्लेम करेसे जर्मनी ब्रा दुशिले नेटो कंट्रीज खान के और यूरोपियन कंट्रीज खान के रशिया ला प्रेसिडेंट पुतिन लगा ट्रैप ताइला चलाकते ना फाशिउले गाने को ऐसे ना गिरुले गाने को ऐसे की गाने को इशुले इदबार रशिया ला ड्रोन्स खान बिशी नेटो कंट्रीज खान अपोडे एयर स्पेस वायलेशन करना घुसिसे गना खबराय थाइसे इतुरि जुदी नेटो कंट्रीज खान बि यूरोपियन नेशंस खान बि थान बाइतु ड्रोन अटैक करि फुताइ दिसे या इतु प्लेन्स खान दे अटैक करि फुताइ दिसे गोले पिछले रशिया दुशिले चुपचाप इदुरिशिले ताना पायलट पर गलती गराला से और टाइदुशिले इनोसेंट मानु थागिसे गना इतु नेटो और यूरोपियन नेशंस खाना पड़े एक्यूजेशन लगाओ चुंदुरा पिछले रशिया दुशिले एडवांटेज ते जाजोना को ऐसे इदुरिशिले कितावले आगे दे किबा सिचुएशन बिया उशुले इतु वार दु इशुले इतु नेटो कंट्रीज नो यूरोपियन नेशंस खान बा शुरू कराला हिसाब ते दिखिवना को ऐसे चुंदुदे रशिया ला प्रेसिडेंट पुतिन ला इतु चालाकते नाफाशी बिनेगा जर्मनी ब्रा दूसरा कंट्रीज खान गे को ऐसे इजराइल हमास वार दुशिले पिछि डांगर खबर आसे दुशिले डोनाल्ड ट्रम्प हमास खान के कुइ दिसे ताइ लगाइ दु पीस डिल दुशिले मानि लुबि नहिसिले आपनियान लदे ऑप्शन ना थाओ जाबो और मुई आपनियान डिले करि था दुशिले टॉलरेट ना करिनान को आसे
হামাস খান ই জলদি তু ডিল দু ইছলে একসেপ্ট করবি না কইনা ওয়ার্নিং দি থাকেছে ইদুরে ইদুবি কই দিয়েছে হামাস খান গে যদি তাহান ব্রা তাইলা ইদু পিস প্ল্যান দু ইছলে একসেপ্ট করনা ইছলে তাহান লা টোটাল ডিস্ট্রাকশন হইনা নু কইছে ইদুরে তাইলা গাই তু পিস প্ল্যান পিছি দে ইসরায়েল সাইড প্রা তাহান লা পড়ে বম্বিং করাই থম্বি রুখি জিছে ইদুরে তাইলা গা ইদু টাইম পিরিয়ড দিনা থা দে হামাস খান ব্রা তাইলা কথা দু মানি যাবি সব হস্টেজেস খান দু রিলিজ করবি আপনি হাতিয়ার বন্দুক খান কেন ধরা দুছলে কিবাব করবি না কইনা কইছে ইদুর খবর জানি পাই থালা হিসাবতে হামাস খানা সাইড প্রা তাইলা গাই তু পিস প্ল্যান দুছলে পার্শিয়ালি একসেপ্ট করিছিনান কইছে ইদুর ইছলে সব হস্টেজেস খান ওয়াপস ইসরায়েল কে দি দেওলা ছাই দেওলা তান মানি জিছিনান কইছে চুন্দরে ইসরায়েল আরো হামাস লা মাচুদে এনিকা হামাস খান বাউল হস্টেজেস খান ছাড়বো আর ইসরায়েল বাউছলে প্রিজনার্স খান ছাড়ুলে আসনান কইছে ইসরায়েল সাইড প্রাবি 250 প্যালেস্টাইনিয়ান প্রিজনার্স খান কোন খান লাইফ সেন্টেন্স সার্ভ করেছে তান কে ছাই দিও না কইছে আর 1700 নিশনা প্যালেস্টাইনিয়ানস খান কোন খান অক্টোবর 7 লা অ্যাটাক পিছিয়ে ধরি রাখিয়েছে তান কে ছাড় দিব কইনা মানি জিছিনান কইছে এটা খবরাই থালা হিসাবতে গাজা দে ইতু ওয়ার্ডে মানু মোরা দুইছলে 67000 পার হুই জিছিনগা কইছে হলিও একটা রিপোর্ট লা হিসাবতে জিছিলে ইসরায়েল ব্রা ডোনাল্ড ট্রাম্প লাগাই দু পিস প্ল্যান হামাস খান বা মানি যাবি দিবি গাজা দে স্টিল কুম্মা জায়গা দে তাহান ব্রা বম গিরাই থাকি আছে ইদুরছিলে প্লেনস খান বা ট্যাঙ্কস খান ব্রা ফুটাই থাকি আছে নিগা কইনা খবর জানি পাই আছে ইফালে ইতিয়া ইসরায়েল দিছুগলে থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস মানু খান ব্রা স্ট্রিট স্টাইনা তান ইসরায়েলি হস্টেজেস খান কোন খান ইতিয়া ছাড়ি দিব উসা হামাস খান ব্রা ইতুরিছলে সেফলি রিটার্ন আনুলে গানে তাহলা গভর্নমেন্ট লদে ইতু কি বি হবি কি হালত দিবি ইতুরিছলে এনশিওর করব লাগি না কইছে ইতু পিস দিল দুছলে কলাপস নহব লাগি না কইনা কইছে ইতুরিছলে ইতিয়া হব নইছলে তো কিতাবি নহব ইনা কইনা তাহলা গভর্নমেন্ট কে প্রেসার দিনা থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস মানুন বা ইসরায়েলি বি ইনিকা তাহান জমা হই আহালাগা খবর জানি পাই আছে জর্জিয়া কোয়া জায়গা দিবি এটা বেশি ডাঙর এন্টি গভর্নমেন্ট প্রটেস্ট শুরু জিছিনান কইছে চুন্দরে প্রটেস্টার্স খান বা তাহলা প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস তাক স্টর্ম করি গুছুলে কোশিশ করিছিনান কইছে ইউএস সিকিউরিটি ফোর্সেস আর প্রটেস্টার্স খান মাজুদে ক্ল্যাশেস হওয়া দে বেশি মানুকে ধরাবি ধরিছিনান কইছে এটা তাহলা তাদের তো প্রটেস্ট তুইছলে কি লাসুলে তাহলা রুলিং গভর্নমেন্ট বা লাস্ট ইয়ার ইলেকশন জিতা পিছলে অপোজিশন বা ইতু তুইছলে তাহান চোর করি জিতিছে গনা ইতু পিছেরা তাহলা তাদের ইতু প্রটেস্ট তুইছলে ডাঙর ডাঙর হই যাসনেগা কইছে হিরু খবর ইছলে জেনারেল নলেজ কারণে জানাই দিয়েছে জাপান দিবি তাহলা প্রাইম মিনিস্টার ইছলে ফার্স্ট টাইম কারণে মাকি মানুব্রা হবলে যায় আসনে কইছে কোন ব্রা খুশিগুলে সানাই তাইকাই ছি হইনা কোন মানু দুইছলে ইতিয়া কারণে তাহলা মিনিস্টার অফ ইকোনমিক সিকিউরিটি আর ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার্স না কইছে তাই দুইছলে 64 ইয়ার্স লাজে আর তাই দুইছলে ফার্স্ট জাপান লা মাকি পিএম হইনা কইছে তাই দুইছলে লব ডোনাল্ড ট্রাম্প লাগা নিশনা টাইপ লাগা মানুষ না কইছে কি কারণে কইছিলে তাইবি তাই লাগা ট্র্যাডিশনাল ভিউজ কারণে জানি না কইছে ইদুরিছলে জেন্ডার রিফর্মস খান তাই অপোজ করে থাকে সেম সেক্স লা ম্যারেজ তাই অপোজ করে ইদুরে স্ট্রঙ্গার মিলিটারি সাপোর্ট করে আর টাফ ইমিগ্রেশন পলিসিস সাপোর্ট করে নেগা কইছে আজিলা লাস্ট কোড ইছলে স্পেশালি টু জেন জি খান কারণে আছে আপনি আমরা খুশি পা লাগা সাউথ কোরিয়ান কেপপ ব্যান্ড বিটিএস ফাইনালি ইন্ডিয়া দে আইবুলেস নেকি কইনা ইদুরিছলে তালা ওয়ার্ল্ড টুর 2026 চন্দ্রিছলে তান বাই অ্যানাউন্স করিছে ডেটস খান দুইছলে অ্যানাউন্স হনাই হলিবি এটো নেক্সট ইয়ার 8 মান্থস তাহান আলাগ আলাগ দুনিয়া দে 65 শোস তান পারফর্ম কৰি থাকি আছে ইতুতে ইন্ডিয়া দিবি আইব নিশনা আসনেগা খবৰ জানি পাই আছে ইদুরিছলে ইন্ডিয়া লাগা হাইপ খান ব্রা তাহান রিসেন্টলি মুম্বাই দে আর লঞ্চ কৰি দিয়া ইদু বিষয় মানন বেশি হোপফুল আসনে কই আছে কি বিটিএস তো ইছলে ফাইনালি ইন্ডিয়া দাইনা পারফর্ম করব নিশনা আসুনা আপনি আলাবি কিবা থটস খান থাইছলে শেয়ার কৰিব পাৰে ইদুৰ মলাই খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট টাইক সেরমন সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মই নেক্সট কৰিন তুন আপডেট লদেৰ লক কৰিব